हे हा हा गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे शरण गदाध जनार्दन पुष्पमाल्य चंद्र ग्रह गणमकुटे चंद्रकवन्नी कुखे सप्त समुद्र अभियोगिरी शिखरम तप्त पादल पादं अच्छा वेद शास्त्रम षडगम दशैष वसनम दिव्यांच लिंगो नमामि हे अच्छा मम दोष पेड़ स्वामी त्राही मंग पुरुषोत्तम पूर्वे श्री पुरुषोत्तम नीलगिरी पश्चिमे गोपल्ला उत्तरे श्री काशी क्षेत्र गंगादि सहित दक्षिण कल्प वृक्ष पारुषे सर्पदेवन्य द्वैकर कमले आकाश पुष्पवृष्टि अच्छा मध्य श्री बैठव लांच हरिगुण कथन ए दिन भद्रमंडली हे अच्छा रुद सहिता घन घन दहन व्रत विभव्यन्ति अच्छा ध्याये ततंकालिका ख्या निर्वास होया सर्वदा काल केति काल केचति लहल रसना दंड काली नमस्तुते हे बाया आज्ञा 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 अरे धनमाली आज्ञा हमरे कलमगार पवित्र पीठर जो प्रेत पर सत्य दिबाई हां हां कि पुराण को कहानी माध्यम रे परिवेषण करिवा बापा मोर थिले केडे बड़ परिवार संयोग कर रखिथिले हां हां बापा तो गले ए संसार की रहिब की हां हां रही नाही के रहिब नाही ए भवरंग मही तळे रहिब की बापा नाही सबे निज निज अभिनय सारी बाहुडी बा काळ बेले आमे समस्त तो जीवा हां हां की आसी बायगण बिकियो की आसी कंटियाली बिकियो की आसी सारू बिकियो की आसी जी मूला बिकियो के कोडा बिकियो अरे बापो हां हां आमे जणे जणे महाजन जणे अछंती आमे जणे जणे व्यापारी आज्ञा जार बायगण पकोड़ा सरी गला हां से पापड़ हले बिकियो से पकोड़ा दी चारटा बिकियो पड़ो हां ना नहीं हां जाऊ हमर बापा थिले हां तू बेसी बिज बिज आमे जतल नाटक करे गइले पुराण बगी सुनु थंदी बापा हां आज निश्चित भाबरे बापा हमर कथा सुनुथिबे हां तांकर झियो पुओ झियो नाती नातुणी समस्त से कमल नयने चाहिथिबे जाऊ हां बापा रे आज्ञा गोटे पद वंदना करिबा हां हां तापरे पुराण आलोचना करदबा देरी हबो हां ताहले हमर गणेश बाबा एपटे गणेश बाबा सेपटे गणेश बाबा एपटे गणेश सेपटे गणेश गले गोटे गणेश आज्ञा गोटे गले नहीं दीटा गले दीटा अछंदी हरे भाइया आज्ञा गणेश ठाकुर केबे जन्म हेले के जानी किए जानजी हम ए गां रे 50 टा गणेश जन्म हेले ओ केते गणेश जन्म हेजी तार हिसाब नै मात्र पार्वती गोटे करछती गोटाए कले मध्य केते गणेश पूजा पाउछंदी हेले यात्रा मध्य सब दिन थाउ सब बेले कलम गां रे हां सब बेले हम होल ठाकुर भगवान गणेश समस्तकर मंगल विधान करो विद्या
ଦାନ କରନ୍ତୁ ହଁ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ଆଶା ନେଇ ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗୋଟେ ଗାଇବା କାହିଁକି ପରି କାଇର ନାତୁଣୀ ଏ ଖାଡ଼ା ହେଇଯା ଆ ଆହା, হা 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 নাতুনি ডাকিবা তাহলে গোটিয়ে দেব ঠাকুর গজানন হ্যাঁ বিঘ্ন বিনাশকারী মহাপ্রভু গজানন আচ্ছা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী ঠাকুর হচ্ছেন কি গণেশ হ্যাঁ গণেশଙ୍କୁ সেবা কলে বিদ্যা বুদ্ধি প্রাপ্ত হুଏ বধ্য লড়ু ମଧ୍ୟ ମିଳିବ হ্যাঁ মাত্র দেবে। টক ধরথিও খাই পাইলো আহে জয় প্রভু গজপতন গিরি জাঙ্গ নন্দন মোহিনী কুন্তলা রমণ প্রভু বিদ্যা মন্ডন এই তুর বাহন সিন্ধুর সোহে করি মস্তক করিছ বিজয় দক্ষিণ দিকে দ্বার পালক এই ভরসা করিছি বিশাল বিশাল সিন্ধু হেবাকু পারি পশুছি শরণ ভাসুছি জলে হুয় নাওরে আচ্ছা নাতুড়িল ইয়াডা বলো সিয়াড়ে মোড়ে কানা হউছুলো তাঙ্কে তো ডাকলে তাঙ্ক পাখে রহু মো পাখু কল হউছু আচ্ছা এ দেউଳ ভিতরে রাউଳ মাଳି হ্যাঁ শিব মন্দিରରେ ଅଛନ୍ତି অছন্তি କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି এ কদলি খাইয়াবু আর চন্ডকালে কোন নউতিলু ଅରେ ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି କିରେ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଉଳକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି ହଁ ଆରେ ଯୋଉଦିନ ଶିବ ଭଗବାନ ফুল দুব কাড়ନ୍ତି ବାବା, ଶିବ ଭଗବାନ ଯୋଉଦିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣିଦେଲେ ଆଣିଲେ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ପଡିଲେ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଭଗବାନ ଶିବ କଣ କଲେ ହାତରେ ଧରିଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଛଡେଇଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି ଫେବିକୁଇକି ଅଠା କରି ରକ୍ତ ଲାଗିଲା ବିନ୍ଦୁ ଫେବିକୁଇକି ଅଠା ନଗଲେ ଜିନ୍ତି ରହୁଛି ଜିନ୍ତି ରହିଗଲା ବଳକା କାଇଁ କହୁଛୁ? ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏ ତଳେ ପଡିଲାନି ଆହା ଯଦି ପଡିଥାନ୍ତା ଏ ପୃଥିବୀ ରହି ନଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଏଣୁ ଧନ ଆହା ରୁଦ୍ର ଦେବତାକୁ ଶୂଦ୍ର ପୂଜାରୀ ସେତେବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଳିଟିଏ ମାରିଦେଲେ ହଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମସୁର ଦୂର ହବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଳି ମାରିବା ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ହଁ ହଁ ଅସୁରଟା ଯିବ ଯିବ ଆମେ ଯାହା ଭୋଗ କରିବା ମହାପୁରୁ ଖାଇବେ ଏଣୁ କଣ କରନ୍ତି ତାଳି ମାରନ୍ତି ଆହେ ଦେଉଳ ଭିତରେ ରାଉଳ ମାରି ମାରନ୍ତି ତାଳି କୈଳାସ କନ୍ଦରେ 15 ନେତ୍ର ପଡେ ଉଛୁଳେ ପ୍ରଭୁ କର ଅନୁଗ୍ରହ ଠାକୁର ବିଦ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଦାନ ତୋର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଗାଇବି ଗାଇବି କିଛି ବେଦ ପୁରାଣ
দিকে ভাস করে তথা ভিন্ন ভিন্ন ন কর্তব্যং পঞ্চদেব নমস্তুতে ভীমস্যাপি রণভঙ্গ মুনিরপি মদি ভ্রমং যদি সুতম অসত বা মম দোষণ বিদ্যতে হে হে ভাই ଆଉ ବନ୍ଦନା ଗାଇବାନି ଡେରି ହବ ବେଶୀ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଲେ ଯାହା ଠାକୁର ଆମ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କଣ ମୋ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଏ ସାଇ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏତେ ଆଉ ଡାକି ପାରିବେନି ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହୁମୁକି ବାଙ୍ଗରା କାହାଣୀ ବାପରେ ନାଇଁ ତୁ ଯାହା କରୁ ଠିକ କଥା ତାହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରେ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କରିବା କୋଉ ବିଷୟଟେ ଗାଇବା କଣ ଆଲୋଚନା